হ্যালো ফ্রেন্ড দেখো পলা বুয়া হচ্ছে যা দেখো রাস্তাঘাট দেখছো তো জয় শিব চলো দুঃখ দেই গলা দরদি বন্ধু। হ্যালো গাইজ গুড মর্নিং শুভ সকাল তো এটা আমার ধান আজি কাଣା বাকি রোপার বাবা এটা পুষ্পক বিমাନରେ লোড হি গলা সার গমন লোড করুছে আর কারে দেবার আছে জলদি ভরকো ভারকা দিতে দুবার আমি আসিনি পারে তো ফ্রেন্ডস আজি টিকে ধান রোপা দেখমা তো মুই পুরা ফুল ভিডিও দেখাবি তুমি ভোজরা দাস আমার মানকে স্বাগত করুছে গোটে নিউ ব্লগ রে আজি ব্লগ টা মস্ত হবা হলো ভাল से देखो टेंशन नहीं जल्दी लोड कर ये भिखारी पट्टी ये ओले ही की मारा बाटा तो चलो बाहर करो मा गाड़ी ठीक बाहर करवा पड़ले नहीं काम दे गाड़ी बाहर करो मा जीवा है ना वर्तमान फ्रेंड्स हम गाड़ी रे रेडी हला तो चलन जीवा सेनो देखा बार का करा जीवा चासबास दिन तो चासबास करा पड़ो कब चलो चलो ফাইনাল ফ্রেন্ডস মুই খেতকে পলে আইলি না এই যে ডক্টর তো যাইবাটা আছে আমার পূর্ণার দোস্ত না পূর্ণা যাবারা এটা চালিতে দেখো এবারে রো শশীদা কান্দা খিচাটো না করুছেন দেখুছেন তো টিকে জুম করিকি না মুই দেখুছেন তো আমি কানা করম আগে সাটে গুলো ভাই সাটে উতরে লাগবা আস সাটে উতরা মা তারপরে ভিডিও বানাম হলা এ সহিত আস উতরা হ ওই আসা আড়ে উতরে সে আর আসবনি ভিডিও আসিগলা মানে সে পড়েব ক্যামেরা সামনে আসব না দেখ ডক্টর দাদা তোর গীত তো বড়িয়া ভাইরাল হচ্ছে আড়ে আর গোটে বনামু আড়ে হ্যাঁ আর গোটে বনামা ছাড়মা হ্যাঁ আউ তুই হিরো এ বুয়া কপর রে ভাঙে এটা কপর ভাঙবা বলু তোর মাকে নেই ভাঙে কপর গোটে কেন্তা করে ভাঙবা নেই ভাঙিব নাহি সেটা পরে গাড়ি বিনা পেট্রোল গাড়ি घंटा के 10,000 तो गाई ये देखो ये बाटे पोला सब जोर से घिच चलना है घिचो घिचो भरको भारको घिचो तारे गुड़ो भाई रास्ता तो खत्म हो गला ना क्या रास्ता की रुको ना तो वर्तमान फ्रेंड थे ट्रैक्टर नहीं किना पलुचे रसिक ट्रैक्टर टी नहीं दबा ट्रैक्टर नहीं किना भागुचे ट्रैक्टर टी देखे उड़े देवार पेन नहीं देखो केदा ले देबु रे वाटर पड़ा मशीन ठीक खराब खाली खाली सेंस सरी दिला वाटर में देखली तो फ्रेंड देखु जन हॉल भी होची दा कपर मारा जीवा भीतर पेन बेसी ज्यादा ही जे ओह करछन चलो रखा दो चलो देखो तो এটা চালুছে ফ্রেন্ড তো ফের আগে जो आगे कादो भासी जो नहीं जी ना तो फ्रेंड्स ने काम देखो तो गोड़ भासी जो এটা ভিতরে এতকি ভারী জিয়ে পেন ভিতরে চালবাটা পথর পুতর বাজি গলে গোড় পুরা কটি যাবা না চালি নে আমার ভাসি যাচ্ছে পুরা দেখুন তো এ বা বুড়ে দেলা না দেখুন দেখুন তো এতে পেন আমি ভিজি গলি না পুরা তো কারা ডঙ্গা গলা হলে হইছে ए बा पूरा बुढ़ी जो ना फ्रेंड्स चल बड़ा मुश्किल है क्या हाँ हाँ देखा हाँ
আগে ঠিক বড় লাগাও না আনবা হ্যাঁ আসবা না नहीं नहीं লাগাও তো গাইস কানা করা যাবে তোমার প্যান অতি ইউজ হইছে বাকি কানা করা যাবে পাইপ চলা বাকি পড় লাগবে এখন পানি বর্ষা মাসে প্যান মারি কিনা भी नहीं काम দেওয়া জানো তো বলা যে প্যান অতি হলা হেতু যদি পাইপ চলা করতে না সাবান 10 কেজি বলে 8 ডবা রাখলা আছে ডবা না 8 ডবা রাখছি ঠিক আছে এ সৈদা জীব কাঁড়ে দেখো জীব বলে फ्रेंड्स भारी दुख है देखो शशिदा काଣା खोचन इटा देखि पारुथिबे ए देखुछ तो एरा काଣା शशिदा शशिदा एटा काଣା देखो निमकी के खोली এটা নেম কি है बाद फ्रेंड देखि पारुथिबे चासी जीवन एंता है का एबे 12:30 आलना भात खावा टाइम ने निमकी खोचन इटा देखुछ पुआ निमकी शशिदा खोचन भारी दुख ने शशिदा चास सहजे बाकी चासी के तो बहुत कष्ट देसन हो ई सरकार भी तो नहीं बुझवा ना हो कि नहीं আর বুঝলে তো হাতা না हेडा काटे কেনগা हेडा তুগা है ওকড়ি এড়ে বা कि देखू देखू तो फ्रेंड्स इटा का लाइफ है मेरी ने ना सावन भागो नहीं के सजीदा देखू तो एंता टाइम फ्रेंड्स गोटे चासी देख तार गोड़ हाथ केनता हेचे केते परिश्रम कष्ट करूछन किंतु आपण माने जानि थिबे मेरा कहमी हला केते कष्ट रे चास हेसी एडा देखन हला देखुछन तो हेदे पोकड़ी एटा पोकड़ी एतकी 12:30 बजे पोकड़ी खेबे साला मोर साली फोन कर पोला के उठावा पड़वा एदा बोरा फाटी बड़ा बोरा सिल उठ ए उठा मुना चौपर चढ़े दो कमी रे चल भरा जो ओल्ड इज गुड ए डॉक्टर दादा आड़ छने ডক্টর এটা করছু আড়ে ता मने नहीं जे फोटो मने हेंता फोटो जीवा के खावा फोटो के वीडियो छाड़वा কাই যে চড়া चलो सईदा रेडी রেডি भरो भरो भरको भरको भरो বড় এটা দুইটা মগে দিও দুইটা দিলে তো না ঠিক আছে চলো চলো फ्रेंड দেখো এটা পলা বুয়া হউছি এটা দেখো রাস্তা ঘাট দেখছো তো তো চলো আগে বড় রা চালি নি হওয়া পরে কে শুনে সজিদা কেন লাগছে তবে আমার 300 কোটি পলা কেনটা বুয়া হচ্ছে फ्रेंड দেখুছন তো बोरा बोरा এটা সিধা লোড করি কিনা চালিছে এটা এটা আর সমাধান পলো না দোকান বন্ধ করে রাখো ইনো গাড়ি লগা মানা ইনো গাড়ি লগা মানা কি আকে रोड के नीचे ना এটা चलो এই হাটা के पछे आनिए मुना क्या वाला सौंदर्य हाँ चालू चालू तो चाष करवाटा केते कष्ट फ्रेंड देखी पारुथिबे आ जिंदगी जे रेस हो कहाँ कहाँ से ये साला दुख काहे को खत्म नहीं होती यार भारी दुख है यार कहाँ में था कहाँ चला आया फिर हाँ बस ओ नमस्ते देखो रोडे रखी देनु हला फिर गाड़ी ने लोड करी कि ना फिर अलग जगह नहीं किने जीवा पड़वा देखो ঠিক আছে देखो ওকে जय शिव জয় শিব चलो फ्रेंड लाइफ इज ए रेस दौड़ते चलो गोटे चाषी कहमी है माने ई सारा सरकार भी जेन अच्छे चाषीर दुख नहीं बुझवार माने गोटे धान टे हवा लगनी केते दिन लागसी मुई हमर रोपला बेले कहमी है इन रखी दो टिके रहूँ तापर रेस्ट नेला पर चलो गाइस घूमते जाते हैं देखते हैं तो गाइस देखो चाष करना भारी कष्ट कुछ पला भाई चाली भी नहीं हमारे क्या हला रे मुई चांस ही नहीं ना तमे तो कोयला हता के जे तार कॉपर्टी के से कोयला जे खाली रखी दे थो बोली कि ना रखी दे के असुविधा हो छे होए बा सफर से वाला जे मुई हारी गली ना बोली कि ना कोयला आउ नहीं तार के गिड़ी की कांटा चला लागी से मुई तो नहीं जाना बट हैव ए गुड फ्रेंड्स क्या करे कष्ट है लाइफ में रेस दौड़ते चलो
वाह नहीं खतरा हवा सविता है खतरा ऐसे तुम पला इन छाड़बी तो माँ तुमला धरिकी ना हो हाँ मार ले भी ठीक है अलग पल है बाट से मारे ने धीरे धीरे मारो हाँ जोर से मारो हाँ हो शशिदा तमें 18 क्या नब अधिक टिके नियो 22 नियो 22 पर रही साइज रही हो 22 बुआ ठीक देख हो बुआ इंग्लिश ना शशिदा तो 1 नंबर इंग्लिश बुआ आगर बी है जे शशिदा मारो भोरको शशिदा नहीं आमे शशिदा रोप में ना किए हुरबा मूली किए अच्छी आमर से सरपंच कहीं कोना है क्या बोलছো माय फादर माय एटीएम मोर एटीएम हैला ए पैसा धरा हमके आ गोटे बुदा पता दिके मजिने भल दिसते माने मुंडा दिके तमे नाइट करी आछो नहीं से मोय गोट चासी नै से काई धरी कर का सौसीदा माय फादर माय एटीएम बाप बोलु जे बाकी नहीं खाবার जेटा भल नै लागबा जे खई कि नाही थी त बढ़िया लागि सकाल पिठा तो दुटे भी मारी थी भल लागि थी बाकी नहीं बने तमे बिया आर के रंग देबा जे एटा करे देखमा हैला हैं करते तो धान रोपा चली जे देखियो फटाफट चली जे कान बाबा खरा ही जे बहुत हला बाकी दिन वर्षा होतेला बाकी आमे धान रोपु हमर धान रोपा दिन वर्षा का नहीं ना वो आम बाबा क्या बोलते खाली से टेंशन खाई जाओ बोले भी नहीं खाई जावार है सते कि से धान के रोपी दे जे रोपा कथा से रोपा जिते बेले धान हवा कथा हेते बेले हवा देखो क्या हला मुई नहीं जाए हला ए सईदा जल्दी जाकिना भोरको दीदी किना आस हला आर 2 बोरा नवा पड़ा पला हला हेन के नहीं छटा है 30 सेकंड रो कर साला पर तब लैंडस्केप कैमरा वो मोबाइल क्या धान पूरा पला धान जीवा धान हेबा सबु हेबा जे तुम धान रे गोटे गोटे केनता होची केन आंबवा नहीं हुरे मके हला से आंबवा तो मके से माछ बिगिना ला वीडियो कर रहा बुआ मके बहला तिरसु बोले बाबा जदी वीडियो देखबो बोले नहीं हुरबो हो बुआ होय हम काकी संग वीडियो टिके बने छे कहो बोली कि ना तुम खई कि ना बोले आसो जो इने तुम एबे सरबा के खाजिबा तो ये अवस्था स्टाइल रे का वीडियो फोन आ जाउची आ काना खाजिबा चास जमीन रो वीडियो तो जइन जो ना जा भी हो आर काना करा जिबा एंता का बना जाउची एथि पर एंता का चास होउछे आउ आर गोटे जिनिस आपण माके नहीं कहिथे मु जेना कहबी बोली कि ना कहिथली शॉर्ट वीडियो जिन छाडी थिली तो माने हमर जिन चासी रो दुख के भी नहीं बुझवा जे सीएम हो डीएम हो जे भी हो नहीं बुझवा किंतु गोटे चासी केते दिन जदि चाष करला बेले आमर गोटे चाउल बनी पारसी धान आमे काटिकी ना आनी पारसु जेनटा कि 120 दिन जदि गोटे चासी परिश्रम कला बेले से जेकिना धान आनबार जेकिना मार्केट रे देबा सारा ऑल वर्ल्ड खाउचे बट आउ काना करा जिबा किंतु आपण माने देखि पारुथबे एंता पोजीशन तो आ गोटे जिनिस कहबी इ माने चासी नै से जे माने काम करू जेनटा आपण माने देखि पारुथबे पूरा एरिया इ माने लेबर है हला लेबर में जदि आलू किलो 50 जदि होची मन कांदा किना घिनी किना खामे तो सरकार हेनु जानबा कथा जदि आलू किलो 50 हला तो इ माने काम करूचन इ माने काम करूचन तो इ मनर पैसा भी बढ़वा कथा कि नै से हां तो आमे जदि सुनो गवर्नमेंट जदि सेक्टर रे फ्रेंड जदि देखमा
বেলে ভূতি যেন ইমনে নিজে জানিছেন ইমনে কাছে গভর্নমেন্ট বাবদরে নেই জানি রুল রেগুলেশন নেই জানি ইমনে খালি 300 250 200 হেটাকে জানিছন 200 টাকা দেলে সকালু যাইকিনা খটি দিম হ্যাঁ 200 টাকা তো মিলবা বলছন কিন্তু গভর্নমেন্ট রুল হিসাবে আপন মানে জানিথিবে গভর্নমেন্ট রুল হিসাবে আমার পয়সা যেন মানে কুলি মজুরি করছন অধিকা আছে তো কেতে অধিকা আছে আপন মানে কমেন্ট করিকিনা মতে জনাবে হেলা কমেন্ট করিকিনা জনাবে কেতে আছে কিন্তু ইমনে নেই জানি ইমনে নিরীহ সমস্তে নিরীহ হেলা আপন মানে দেখি পারুথিবে সমস্তে নিরীহ কিন্তু কিଏ কাଣା দଉଛେ ସେମାନେ ତାକର ପେଟ ପୋଷବା ଲାଗନି କିଏ 200 ଦେଲା କିଏ 250 ଦେଲା ନିଜମା କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ରୁଲ ହିସାବରେ କେତେ ଅଛେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ ହେଲା କାଣା ମାରଛ ମୁଇଁ ତ ମାରଛ ତମର କତ ଲଲିପପ୍ ନା তো গাইজ এটা দেখি পারুথিবে তো এরিয়া আমার এটা ধান রোপা তো এবে সরি যা বলনো মিনিমম भी আউ 10-15 মিনিট লাগবা তো এটা সব রোপা হচ্ছে ফের নেক্সট অলগা জায়গা মনে আছে তো অলগা জায়গা দেখে পারবি না পারবি গ্যারেন্টি भी কিছু নেই না বলানো তো গাইজ এটা লাস্ট টলি ইনু এটা সরবা বলনো তো এটা দেখুন তো সব রোপা চালছে বাকি বহুত টেনশন দাম বাবা আইছে বাসনা বাসনা ধরবা কেনতা বাসবা ভল বাসবা তো 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 গাইজ এটা দেখি পারছিবে বাবা ওই খাবার নেই হলা বাকি টেনশন হয়ে যাচ্ছে কাজে 78 ইয়ার্স ওল্ডর লোক আর কাଣା করে বাকি খাই যাও বলি না কহিলা কি নেই যাবার না বলো তো চলো ঠিক আছে ফ্রেন্ডস তো এটা লাস্ট টলি তো এই ব্লগকে ইনো এন্ড করমা ফির নেক্সট ব্লগ রে দেখাবা তব তো বাই বাই ফ্রেন্ডস